Nisi živi, zvijamo ti je tvoja porodica. Kako tebe su na naruknicu? Pa da, pogledajte da ne zaboravite. Podnijesu. Može se stisnuti. Yes. Prihvatam ja, Stefane, sve ovako oki, masaže, sve, ali to ti trenutno malo da bude ti trenutno oki, ali za dan, dva ostaniš na istom. Samo trenutno te opusti. Mislim, ja nemam ništa protiv, ona ide, zato sam ti rekla da ona je u školi pala, jel tako beš, na fizičkom, šta je? Desna i leva te oboli, a? Pa desna, ali više. Masaža je masaža, ali ovo kad ja sam se preporodila. Da zvonem što je stvarno. Jebote, želja sam da spavam ko čovjek koji sva sam ku u okovima stegnuta, spavam s grčnih rukom ovako. Sad ćete da vidite razliku. I onda sam želudac, dokle više, ja sam reaktivna osoba, došla sam da sam potonula, ne mogu da hodam. I Dragana mora doći, zato što Dragane ovdje se uvijek stvaraju te grudve, znači da nešto je tu nije kako treba to mi će reka. A ono kada rekla sam ti 11 godina imaju skoliozu, od trećeg razreda, ona je naglo izrasla i vidjet će da nije uzraste koji ona je svoj. Koliko ti imaš godina? Sad 16. A ona se puni 12, znači za malo je kraća od nje, visoko u školi učiteljica i mi svima. Ona naglo izrasla i dobila je skoliozu kiča. Šta smo mi radili, Stefano? Koje smo i muke imali? Koje smo i vode? Ona mider, u njoj mider se sada. Sad što vidite kako je prosto, to je nevjerovatno. Znaš ti šta je ovo? Za nju, kad je budete dobili. I sad je se malo ispunila i manje joj se vidi se njoj isključenja, ali kako izraste sad ona je sad stala, da izveliš ona je od 9 godina, mislim što je normalno pričam ti dobila ciklus. Dete 9 godina dobila ciklus. Toliko je naglo hormoni otišli, onda je nju tu i koštao skoliozak. Da. Lezi na stomak. Šta sam ti dužna za nju? Ovo je za tebe, za mene, šta za nju? Ništa. Nema. Ništa, ozbiljno. Izdah. Ne, ja trebam još često vama da dam. Ne treba ništa, ovo je... Nek si mi živo i zdravo, ovo mi je za tebe, pa se mi vidimo petra. To je tetkina dete, ona je meni dovela, i ona poznaje te. Sad je super ovaj video. A ti si me viđala tamo u centru 1, vjerojatno? Da. Sad baš sam s ovim drugarom inicirali peticiju da onaj teren za basket urade. Da asfaltiraju i sve to. Evo sad tamo skupljaju potpisi klinci. Pa poznaš ti Srđana Dragutjenovića? U centru 1 tu stane visoko onako. Koje godište? Sad što ne znam, to je Dever od moje čerke Dragutjenović. On je tu u centru 1 u zgradi živi, skoro je pravi svadbu. Učno je skoro stvar, ima sad 7-8 mjeseci. Bio je Italij, radi nešto PVC sad privatno. Znaš sigurno, i gdje je pušto. Ne može utri, ajde. Jel osjećaš ti razliku? Pa malo, da. Kao da ti je kraća ova, da. Desna. Više, jel da? Da. To boli? Malo. Kni se na leđa. Dobra. Može ti i vamo. Da, razgovorite se. Ne, može on tu,
nema veze. Jel ovako vama ne smeta? Ne smeta, ovo tvoje jest. Aha, ovo je pa. Ne vidite da moj. Tvoj telefon jest. Ono. To, pusti se slobodno. On sedne čovjek. Ništa, nemoj da pomaraš noge, to. Sad? Da. Jel izašlo iz kuka, a? Da. Kad te bude vidjela mama reče. Okay. Pusti, to, nemoj ništa da radiš ti, nemoj ništa da radiš. Dobar dan. Dobar dan. Ne smeta. Može, može. Jednake sam im vrat. Pusti. Eto, slobodno pusti glavu. Ovo ovdje, da? Da. Diši duboko. Preživjela si? A? Njoj je cijel pršin bio sa strane. Za godinu dana, znate koja frkat. Si osjetila cijel ovdje pršin da se vratio. To ne boli? Ne. Udah, izdah. Vdahni, izdahni. Raspoji zube, diši na nos još jednom. Nije bilo strašno. Super, čekaj sad. Malo dole. Ovako, ovako, ideš skroz na bok. To. Ovako. Ovako. Udah, izdah. Još jednom dublje malo. Još jednom, izdahni sad. Sad drugo. Ovo ispremimo se vina. Malo još samo priđete pa do noga. To. Ide ovako i nazad, eto. Tu iza. Još jedno. Eto. Super. Sad sedi. Krsti tu ruke. To. Sad opusti glavu. To. Skroz opusti. Skroz opusti, pusti. Udah, izdah. Drži tako. Desna. Lijeva. Ne boli ništa. Super. Ovo sad prije, a? Da. Ma da, presno, vratili se mišići. Mišići se vraćaju. Ovo prije? Da. Super. To je to za tebe. Živ bio, vidimo se u petak, a za unuku i čerku oni će ti tretman zajedno da pogledaš njoj ovu skoliozu. Hvala ti puno, Ništa, hvala Bogu. sve najbolje. Ne, nemojte, uzmite. Vidimo se, živ bio. Hvala. Evo, samo minut. Samo opušteno.